May nga po nyo mga kaidol. Ako ani tudluan. Ako ate ba para makibalaw kung sa pagpapas yang masala. Sa Levitico 16 ug 17. Pag sa ulog sa adlaw sa paghinlo sa mga sala. 29. Og mahimong tulumanon ninyo nga walay katapusan. Nga say kanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan pagpuasa kamo. Nakita sabi na kabuhatan ng mga idol pagpuasa. Ayaw kamo pagtrabaho. Bisan ang lumad o dumudo nga nagpuyo uban kaninyo kay niining adlaw himuon ang seremonya sa pagpapas sa sala alang kaninyo. Amen. Aron sa paghinlo kaninyo sa tanan ninyong mga kasalanan og mahinlo kamo at tubangan sa Ginoo. Unya kinsa may nakabuhat og pagpuasa mga kaidol. Wasa gutom man Oh. puasa. Maoray bugtong nga makahinlo sa inyong mga sala aron makatubang kamo pasaylo ngadto sa Ginoo. Sa may mo kay istorya na anang nga kisingalan nimo day? Janin. Mo na akong gitudluan rin mga kaidol para makamao mga idol aron ining kadagko dili na mga salaag mga kaidol. Maorto mga idol. Good for watching.